ആനി ആരാണ്? ആനി ஆனி யாரு? ஆனி. ആനി എന്ന പേരുള്ള ആരാ? ஆனி என்ற பேர் உள்ளவர். ഓടി വാ, ഫ്രണ്ടി വാ. அங்க முன்னாடி வாங்க. ആനി എത്ര ആനയുണ്ട്? ഒരു ആനി തന്നെ. எத்தனை ஆனி இருக்கீங்க? ആനി ആനി വാ വാ, ആന്റി വാ. வாங்க, நீங்க வாங்க. ഓ വെക്കപ്പെട്ടു പോകവില്ലേ, റോബർട്ട് ആരാ? റോബർട്ട് ராபர்ட் யாரு? വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഹസ്ബൻഡ്. ഓക്കെ. ഒരു സഭയിൽ വരാറില്ല? சபையில் வருவது இல்லையா? ഓക്കെ. ഇനി മുതൽ വരും കേട്ടോ. இன்னும் முதலாய் அவர்கள் சபைக்கு வருவார்கள். ചന്ദ്ര ആരാ? ചന്ദ്ര சந்திரன். അനി ചന്ദ്ര നേസബാൾ. എന്റെ പേര്. കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. கைகளை தட்டி கர்த்தருக்கு துதிப்போம். ഇതിനകത്ത് രതീഷ ആരാ? രതീഷ இதற்குள்ள ரதீஷா யாரு? അസ്ന- கைகளை தட்டி கர்த்தருக்கு துதிப்போம். ലബ, 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 ലബ. ஹalleluya. നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ உங்களுக்காக അവളെ ஜெபிக்கும்போது പിടിച്ചോണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര അനോയിന്റിങ് ഇറങ്ങി. மகளை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். பயங்கரமான அபிஷேகம் இறங்கி வருது. യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். ഭയങ്കര ഡെലിവറൻസ്. பயங்கரமான விடுதலை. നമ്മളെ மகளே, 900 ലാസ്റ്റ് നമ്പറാണ്. லாஸ்ட் 900 905 445. 5. ആരുടെ നമ്പറാ? அவருடைய நம்பர். എനക്ക നമ്പർ. കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. கைகளை தட்டி கர்த்தருக்கு துதிப்போம். നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ് ഞാൻ കാണാം. உங்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது ஒரு தேதியை நான் பார்க்கிறேன். 3-ാം തീയതി 3ஆம் தேதி ഒക്ടോബർ அக்டோபர் மாதம் 2003. 3. എന്താണെന്ന്? என்ன? பிறந்த நாள். கைகளை தட்டி கர்த்தருக்கு துதிப்போம். சரி, പ്രാർത്ഥിച്ചേ. നന്ദി നന്ദി ஏசையா, നന്ദി തകപ്പനേ. ஏசையா, வெட்கப்பட்டு போவார். ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്. 8-ാം മാസം ആരാ? 8ஆம் மாசம் யாரு? അക്ക ബർത്ത്ഡേ. 8/8/2002. 8/2/2002. രമ്യ ആരാ? രമ്യ. ரம்யா யாரு? മൈക്ക് மைக் சொல்லுங்க. யாரு? മൂത്ത പിള്ള. மூத்த மகன். ஹalleluya. கையை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ഇന്ന് പകല് അസാധാരണമായതെന്തോ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് സംഭവിക്കുന്നു. இந்த பகல் அசாதாரணமான எதுவோ இந்த சபையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. കുടുംബം പൂർണ്ണമായി വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പോകും. உங்கள் குடும்பம் முழுவதும் விடுவிக்கப்பட போகிறது. ആനിയക്കാ, அனியக்கா, ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ? റോബർട്ട്. റോബർട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. റോബർട്ട് ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ല. ரோபர்ட் அவர்கள் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்க வேண்டிய நபரே அல்ல. ആക്സിഡന്റിൽ ഇട്ട് அவன் விபத்தை கொடுத்து കൊന്നുകളയാൻ പിശാച് പ്ലാൻ ചെയ്തതാ. கொன்று போடும்படியாய் பிசாசு திட்டத்தை போட்டார். ഈ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് நீங்கள் ஆமென் விபத்துக்குள் ஆமென் ഈ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് இந்த விபத்துக்கு அப்புறம் അദ്ദേഹം സൗഖ്യമാകുമ്പോ அவர்கள் சுகமாகும் போது ഈ സഭയിൽ കടന്നു വരും. அவர்கள் இந்த சபைக்கு கடந்து வருவார்கள். ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോവാനൊന്നും പോവാതെ വീട്ടില് റെസ്റ്റ്. എന്താ പറ്റി? வேலைக்கு போகாம வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. കാല് മുറി. ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആണോ? பைக் ஆக்சிடென்டா? ബൈക്കില് பைக்ல போயிட்டு இருக்கும்போது பலீரோ கார் ஏறி 4 பீஸா முறிஞ்சது. കാല് ஆமா, 4 துண்டா. டாக்டர் കയറി ഇറങ്ങിയോ? കാലില് ஏறி இறங்கி பொருந்தாதுன்னு சொன்னாங்க. சர்ஜரி. Praise the Lord. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ല. அவர் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்க வேண்டிய நபரே அல்ல.
Jesus. അതൊരു നന്മയ്ക്കായ ഒരു അടയാളം. நன்மைக்காக ஒரு அடையாளம். ഈ പ്രോഫസി അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കണം. இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்கும்படி நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டும். റോബർട്ട് അച്ഛാ, ரோபர்ட் அண்ணா, യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ, உங்களுடைய மனைவி, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ உங்களுடைய பிள்ளைகள் തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയിൽ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, தெரிந்து கொண்ட வழியை நீங்களும் தெரிந்து கொள்வீர்களானால், ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് டாக்டர் சொன்ன டேட்டுக்கு முன்னவே നീ നടക്കും, நீங்கள் நடப்பீர்கள், നീ ജോലി ചെയ്യും, நீங்க வேலை செய்வீர்கள். യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. இயேசு உங்களை சுகமாக்குவார். ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവചിക്കുമ്പോൾ நான் உங்களுக்காக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் போது നിന്റെ അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്ന് ചേരും. உங்கள் எலும்புகள் எலும்போடு கூட சேருகிறது. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രമ്യ ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂർ പഠിക്കുകയാണ്. ரம்யா இப்போ கோயம்புத்தூர் വർക്ക് ചെയ്യാണ്. வர்க் பண்றாங்க. വേല. എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, என்னோட பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், അവക്ക് ദൈവം എബ്രോഡ് പോകാൻ ഒരു വഴി ദൈവം തുറക്കാം. மகனுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போவதற்குரிய வழியை தேவன் திறக்க போகிறார். കാനഡ, USA പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ വാതിൽ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകും. கனடா, USA இப்படிப்பட்ட தேசத்துக்கு போகக்கூடிய வாசல் அந்த பிள்ளைக்காக திறக்க போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവൾ എവിടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ இந்த மகள் எங்க போக வேண்டும் என்று விரும்பினார், ആ ഇന്റർവ്യൂ സക്സസ് ആകും. அந்த இன்டர்வியூல அந்த மகள் வெற்றி பெறுவார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൽ പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ஏதாவது தேசத்துக்கு போக அவங்க முயற்சிக்கிறாங்களா? സൗദി സൗദി പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. சவுதி போக முயற்சித்தார்கள். മോളോട് യൂറോപ്പ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ஆமே, அந்த மகளை யூரோப் தேசத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட தேசத்துக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ண சொல்ல வேண்டும். അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഒരു വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവിനെ കാണും. எதிர்பாராத விதமாய் ஒரு வாசல் திறக்குவதை அமை தேவாவியர் சொல்லுகிறார். രമ്യയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാൻ പറയുന്നു, ரம்யாவினிடத்தில் பரிசுத்தாவியர் சொல்லுகிறார், നിന്റെ വഴിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ വഴി. உன்னுடைய வழி தேவனுடைய வழி அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. സൗദിയുടെ വാതിൽ അടച്ചിട്ട് சவுதிக்குரிய வாசலை அடைத்துவிட்டு വേറൊരു വാതിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകും. வேற ஒரு தேசத்தை போகக்கூடிய வாசலை தேவன் திறக்க போகிறார். ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ஒரு கிறிஸ்தவ நாட்டில் நிற்பதை நான் பார்க்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். നിന്റെ മേലെ ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ, உண்மையில ஒரு பெரிய தேவக்கிரியை வெளிப்பட போகிறது. നിനക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. பெரிய விருப்பம் உண்டு. എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകും. ஆமென். தேவன் உங்களை அபிஷேகம் பண்ண போகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നീ MBA കഴിയുമ്പോൾ, நீங்க MBA படிப்பை பூர்த்தி செய்யும் போது നിന്റെ ചിന്തയൊക്കെ ഭയങ്കര ചിന്തയാണ്. உங்கள் எண்ணங்கள் பயங்கரமான எண்ணங்கள். നീ ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO ആയി മാറും. நீங்கள் கம்பெனியுடைய CEO வாய் மாறுவீர்கள். കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് தேவ பிள்ளைகளும் கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து சத்தம் உயர்த்தி கர்த்தரை துதிப்போம். നന്ദി തകപ്പനേ, നന്ദി യേശയ്യാ, നന്ദി തകപ്പനേ, നന്ദി യേശയ്യാ. വെക്കപ്പെട്ടു പോകാതില്ലേ ഒരു നാളും, വെക്കപ്പെട്ടു പോകാതില്ലേ, വെക്കപ്പെട്ടു പോകാതില്ലേ ഒരു നാളും, വെക്കപ്പെട്ടു പോകാതില്ലേ, വെക്കപ്പെട്ടു പോകാതില്ലേ, വെക്കപ്പെട്ടു പോകാതില്ലേ ഒരു നാളും, വെക്കപ്പെട്ടു പോകാതില്ലേ. ഓ